Ito, 39. Ka lang, ito muna. Baka mas malaki pa sa akin ito eh. 39. Ayos yung pangin ko eh. Ayun. Bulag ata to, oh. Ayun yan. Chia house. Yeah, we put paper kasi tae-tae. And we have water and rice. Konti lang kasi yung iba naubos niya. Yun. Rinig mo na. Rinig mo yan. Grabe, oh. Tingnan mo. Wait lang. Napaka-store talaga nito decided. Pati Pag binuksan ko, di gumaganon. Tama. Padaan.